नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रियांशु आपन को स्वागत करछि मोर यूट्यूब चैनल प्रियांशु ब्लॉग को। आपण माने जदि गड़ मधुपुर जगन्नाथ मंदिर को आसुछंती ताहले एही रूट देई गले गड़ मधुपुर जगन्नाथ मंदिर रे सहज एवं सुविधा रे पहुंची परिबे। ए हेउची जारकार ओभरब्रिज तळ। तो आपण जदि कटक किंबा भुवनेश्वर आडू आसुछंती एही ओभरब्रिज साइड दे जाई परिबे। आउ जदि आपण जाजपुर भद्रक बालेश्वर आसुछंती ताहले ए जो रूट आपण पछकर देखुछंती सेही साइड दे आपण ए रूट रे जाई परिबे। आपण माने एही जो जगह देखुछंती एही जगह ठारू गड़ मधुपुर जगन्नाथ मंदिर प्राय 10 किलोमीटर दूर रे रहिछि। तो आपण सामने रे जो दुईटी पहाड़ देखि पारुथिबे सेही दुईटी पहाड़ पाखरे गड़ मधुपुर जगन्नाथ मंदिर अवस्थित। तो चलंतु आगु को जिबा गड़ मधुपुर विषय रे अनेक कथा जानिबा। तो आज मु आसी पहुंची जाजपुर रे थिबा गड़माधवपुर जगन्नाथ मंदिर पाखरे जोटा कि मो पछकरे आपण माने देखि पारथिबे। आपण माने तो ए जगह देखि जानि पारथिबे। तो आपण जानि पारथिबे एई जगह रे ही सब ओडिया फिल्म शूटिंग हुए। तो चलंतु भीतर को जिब्बा आ देखिबा ता विषय भी जानिबा। पुरी रे श्री जगन्नाथ मंदिर व्यतीत भगवान जगन्नाथ तांको भाई भौणी को सह ओडिशा तथा अन्यान्य स्थान रे पूजा पाठ पाई थांती। गड़ मधुपुर इतिहास एवं त्रिशूल सहित जड़ित प्रसिद्ध स्थान गुड़िक मध्य ओडिशार जाजपुर जिलार गड़ मधुपुर एक अन्यतम। एठारे किछि असुविधा सत्वे मु आपण मानक मंदिर भीतर वीडियो देखै पारिली नाही। तो आपण माने जदि आसीबे तो आपण बाहर परिसर रो फोटो बा वीडियो उठै पारिबे। मंदिर भीतर को मोबाइल ही अलाउ नाही। एठारे थिबा मंदिर तीन पार्श्वरे पहाड़ द्वार घेरी रही। यही पहाड़ गुड़िक मध्य गोटे पाद देश गड़ माधवपुर उच्च दुर्ग छिड़ा होइछि। दुर्ग ठारू किछि दूर रे गड़ मधुपुर जगन्नाथ मंदिर अछि। यही स्थानटी एहार मंदिर पई जणाशुना। एठाकार लोक माने केवल श्रीमंदिर पई गर्वित नुहंती। जेतेबेले सेमाने मंदिरर पछरे थिबा गौरवमय किंबदंती विषय कथबार्ता करती सेतेबेले सेमाने भावप्रवण हो जाइथांती।
ଏହି ସ୍ଥାନ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଇଛି। ମଧୁପୁରର ଲୋକଙ୍କ ସାମାଜିକ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଜୀବନ ଏହି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏହି ତିନି ଦେବତା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସନ୍ତି। ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୂର ଦୂରତାରୁ ତଥା ନିକଟରୁ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ମଧୁପୁରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମଧୁପୁରରେ ରଥଯାତ୍ରାର ରୂପ ଏବଂ ଅନୁଭବ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାରଣ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ତୁଳନାରେ ରାଣୀ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣର ରଣ ସହିତ ଦେବତାମାନଙ୍କ ରଥ ଉପରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରୀତିନୀତିରେ କାମ କରିଥାନ୍ତି। ମନ୍ଦିରର ପରିସର ଏବଂ ଅନୁଭବ ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ। ମାନେ ମୋ ପଛପଟେ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଜବାଟି, ଯାହାକି ୟା ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ ନାହିଁ। ଏ ହେଉଛି ଗଡ଼ମଧୁପୁରର ରାଜବାଟି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏଇ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏବେ ୟା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ରଥଯାତ୍ରା ଟାଇମ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟା ଭିତରେ ଯାଇ ବୁଲାବୁଲି କରିପାରିବେ, ତ ଅନ୍ୟ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିଲେ ତା ଭିତରକୁ ଆଲାଉ ହିଁ କରିବେନି। ଏବେକାର ଗଡ଼ମଧୁପୁର ରାଜବାଟିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ରାଜା ତଥା ରାଜା ନାରାୟଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଧୀର ନରେନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ଝିଅ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଧୀର ସିଂ। 2007 ମସିହାରୁ ରାଜା ଅଭିଷେକ କରାଯାଇଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ଦିନଠାରୁ ମହାରାଣୀ ଭାବେ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ଧୀର ସିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଆପଣମାନେ ମଧୁପୁର ଗଡ଼ର ରାଜବାଟି ବା ରାଜ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ପରମିଶନ ନଥିଲା, ତ ମୁଁ ଗେଟ୍ ବାହାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖାଉଛି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।